Nadakpan sa kapulisan ang duha sa upat ka suspect sa pagpanulis sa usa ka gasoline station sa may barangay base camp Maramag Bukidnon sa gikasa nga drug bypass operation alas 10:18 sa gabi, Hunyo 23, 2025 sa Purok 2 Barangay Anahawon, Maramag Bukidnon. Ang mga dinakpan na ilang nga sila si alias Roboy, 29 anyos, og residente sa Purok 12 Barangay Maray-Maray, Don Carlos, Bukidnon, og alias Ading, usa ka lalaki 23 anyos og residente sa Purok 9A Barangay Sinangguyan, Don Carlos, Bukidnon. Sa gikasa nga operasyon na palit sa mga dinakpa ng usa ka sachet sa gituang Cebu sa kantidad niya 500 pesos. Atol usab sa pag-body search, nakuha pa sa mga dinakpan ang 5 ka pakete sa gituang Cebu, usa ka smartphone, usa ka unit sa 9mm caliber pistol nga puno sa bala og usa ka unit sa motorsiklo. Gibana-bana nga motimbang sa 3.926 grams ang nasakmit nga Cebu ug adunay estimated drug price nga 26,696 pesos. Kasong paglapas sa Article 2 sa Section 5 ug 11 sa RA 9165 kung pagpayuhot sa ginadiling droga og RA 10591 kung illegal nga paghupot og armas ang giandam na batok sa mga dinakpan. Samtang naila na usab sa kapulisan ang duha ka kauban sa mga suspect og padayon ang ilang ginapahigayong hot pursuit operation aron pagkasikop kanila. Mga katropa, aron nya kanunay himsog ang panlawas, tumar sa Santon, vitamin C. Ang alkaline vitamin C nan acidic mo nga dili hapdo sa tiyan og ulcer matambalan. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ka tropang Rustom Villafranca, XFM News.